जहाँ कहिबो हां भाभी चिंती की कहिबो मो पाठ आज्ञा एटा पर क्लियर कहो बड़ा भाई साप लांजरे जी हाथ दे हां हां गोटे बेले तेरे साप लांजरे हाथ दो छोटो खाई रहा मो साप तो अनेक साप देखिছি हेलो ए विश्वधार सर्प तो मेनु काहे के तोर भय टिके विश्व नाही अछि विश्व दांत छाडी देबा वाला आ सापर लांजर हाथ देबा तो दूरर कथा एटा ठामनाडा यार ये भय विश्व नाही ना ना ये दांत भी नाही छाडी आस हैं अच्छा एमिते साप अनेक देखिছি लाइन गैस साप लांजर तो छोइया कथा छाडी अच्छा साप को लांजर धरि पुलाई में तब पाखु की ए चिन्हिचा केमिति पाठ शिखिछन थारो पाला देखो छपड़ी मते तमे चिन्हि ना जाने वाहन तको पढु अपेक्षा करिছে तम संगे खाली बात कर हां हां मो देबे तम कोन तम को दाबी बेस तमे गाइड बस 5 दिन ভিতরে দাও देबी तो हां ओ मेरे शब्द मत कहबा जे हमरा कहबी तो केंद्र आंगल एरा बरखा करला जे मूर्ख वाला से बात छेड़ आज्ञा ए जे विद्यार विवाद जगो समझी आज्ञा से गाइड मूर्ख वाले तमे कोन मूर्ख हे मो पड़ी आई मूर्ख कथा कहिबो ना ना बुझौजी नाइ सारे जे उपयुक्त गुरु करिছে से एमती कथा कहिबो हां आज्ञा के छोट लोग वाला वाला बुझौजी विद्या 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 सुंदर संघर्ष हां हां विद्या विद्या सुंदर विवाद हो अच्छा अब आगे चलो हे विद्या विद्या सुंदर युद्ध हो विद्या विद्या कहिबो मैं जहां खाली तो मुटा कहिबो हां जहां खाली तो मैं कहिबो ଆମେ ସାରେ କହିବୁନି ପଥର କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନି छाड़ी आसो हां लाइन गैस जहां कहियो विश्व वस्तु रामायण कथा हां वास देबे आही कथा मन बाबा माने बोला अरे गाली मन बाबा ने विचार करी अच्छा राती पहले अयोध्या में राम राजा है अयोध्या अयोध्या में बहुत चढ़ पड़ हां हां के क्वेश्चन दिया के उद्यान भीतर हैं हां उद्यान भीतर बसछंदी संदी एते की भे हां हां उद्यान भीतर बसी विचार अच्छा कथा तो सुनाओ सुनाओ तो सारी को सुनो कौन है राती पहले राम राजा है हां हां काले को तो ध्यान वाला को तो सब पड़ी से राजा सिंहासन काले जिया बसिबो तो सुने सिंधु एक कथा सुनिए कोई हां हां बोले ना ना राती पहले जब राम राजा हबो राजा सिंहासन काले के मार्केट सभा सोनी को साथ अच्छा जी যদি রাম ভাই আপন রাজা সিংহাসନରେ কালি বসিব এই রাম পরে কুয়া মারা মারি দিবা এই কথা বিচার করিবা কইকে চিন্তা করে না মোর রাম রাজা সিংহাসনে বসিବାକୁ দেবি ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ଭରତ ମୋ ପୁଅ ଭରତ କାଳେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସି କରିଗଲେ ତୁ କଣ ହବ କାହିଁକି आएंगे ସାବତ ପୁଅ ରାମ ରାମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କହିକି ଆଜ୍ଞା ଲେଖନ୍ତି अच्छा अच्छा କାହିଁକି ଏ ଭରତ ବଚକେ ଘେନୁ ସେହି ଦଶା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ରାମ भरत बचके घेनु ସେହି ଦଶା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ରାମ ବର ସାବତ ମାକେ କହିପାରିବ ना ସାବତ ମାକେ କହିପାରିବ ଯେ ମୋ ପୁଅ ରାଜ ସିଂହାସନ କାଳେ ବସିକି ମରିବା ଆମ ସାବତ ପୁଅ ରାମ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମାନେ ସାବତ କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ना 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 କିନ୍ତୁ ଏଠି आज रामायण मां कहिके कहूची ओहा। ये रामायण साबत मां कहूची कहिके ओके। राम होते साबत पुआ ओहा। ये राम मोर बंची थाउ वंचित हो ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋ ଭରତ ଓହା। ପୁଅ ଏ ଭରତ ରାଜ ସିଂହାସନରେ କାଲି ବସି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା अच्छा ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ
ভগবান ଓ ରାମ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯୋଉ ରାମକୁ ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାପ କରେ ଯୋଉ ରାମଙ୍କ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ଠକାନ ଢକାନ କରିପାରେ ନା ରାମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ରାତି ପାହିଲେ ଯଦି ରାଜସିଂହାସନରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ରାମ ଜଣେ ବସିବ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲେ ମୋ ଭରତ ବସିବ ସିଂହାସନରେ ମରିଯାଉ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଶନି ଦଶା ପట్టి ସାରିଲା ପରେ ରାମ ସିଂହାସନ ବସିଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ହବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ମା କୈକେୟୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ମନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମ କେମିତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ କଥା କହିବି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ସବୁ ପାଠି କଥା ଅଛି ମିତ୍ର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ବନବାସ
জ্ঞানী মণ্ডলী মানে বিচার করিবে আজি সেই মর্যাদা পুষ্প ভগবানের রাখবে তো সরকার রাম ঠাকুর বাহারে পড়িলা বনবাস কই কই যাই রাজা দশরথ জড়িয়ে বড় মাগিলে আপনার কথা জানছেন কি বাবু ঘরে না কে জানে হাতি দুইটা বার মাগিলে মো উপর ভরত রাজশ্রী আশ্রম বসিও রামচন্দ্র বর্ষ বনবাস নাই এবা কে এ মর্যাদা পুষ্প রাম ঠাকুর অন্তর্যামী ঠাকুর জানি পারিলে যে পিতৃ সত্য পালন করি মতে বনবাস বাপ করিব মো বাপা মন করছনি বাপু হব বনবাস বাহারি যেতে বাহারি পড়িলে এতিকি বেলে আগে তাকর রাম লক্ষ্মণ অনুজ লক্ষ্মণ বাটরে কইছে ভাই ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନବାସ ଆପଣ ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବନଗାମୀ ହେବି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ଭାଇ କାହିଁକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମାତ୍ର ରହିପାରିବିନି ଭାଇ ଭାଇ ଏ କାହିଁକି କାନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଜୀବନ ଧନ କାହିଁକି କାନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଜୀବନ ଧନ ଆଉ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଛେଚିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଛେଚିଥିଲେ ରାମ ନିବାସ ଯାଉରେ ଜୀବନ ଯାଉରେ ଜୀବନ ଏତେ କହି ଧରେ ଅଶ୍ରୁ ଆଇତେ କରି ଧରେ ଆଉ ପିଅର ଯାଉରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡେତ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଭାତ ଛେଲ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୋତେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି ଭାଇ ସତରେ ଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନରାମୀ ହେବି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନବାସ ଯିବି ଯିବି ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ବାପାମାନେ କୌଣସି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବ ପଞ୍ଚୁକର ଭାଇ କେବେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଯିବି ଯିବି ଭାଇ ପଞ୍ଚୁକର ଭାଇ କହିବ ଭଲ ହେଲା ତା ଭାଗଟା ମୁଁ ଅଧିକାର କରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁକର ଭାଇ ଏଇଆ କହିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଏ କଥା କିଏ କହିବ ନା ପଞ୍ଚୁକର ଭାଇ କହିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଯୁଗର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବି ବନବାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ସୁମିତ୍ରା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବୁ କୁହ ମା ମୋ କଥା କେବେ ଭୁଲିବୁନି କୁହ କହିଲେ ସୌମିତ୍ର ପୁତ୍ର ସମିଥିବ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି ସର୍ବରେ ଡାକିବୁ ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ତ ବନବାସ ଯାଉଛୁ ହଁ ମା ମନେ ରଖିଥିବୁ ହଁ ମା କହିଲେ ସମିତ୍ରା ପୁତ୍ର ସମିଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି ଭାଇଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିବୁ ହଁ ମା ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବୁ ହଁ ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ତୁ ପଛରେ ଥିବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କର ପଛରେ ଥିବି ମା ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମା ବିନିଦ୍ରରେ ସର୍ବରେ ଜାଗିବୁ ତୁ କେବେ ଶୋଇବୁନି ଭାଇ ଭାଇର ସେବା କରିବୁ ବିନିଦ୍ରରେ ସର୍ବରେ ଜାଗିବୁ ପରେ ଧନୁଷର ପାଣିରେ ପଥୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳ ବିଚାର କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଇ ବନବାସ ବାହାରେ କାହିଁକି ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭାଇ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କାର ଭାଇ କେହି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ
हाँ वो 3টা ডিগ্রি হাসল লক্ষ্মণ 3টা ডিগ্রি হাসল করলে হ্যাঁ 3টা ডিগ্রি কোন 3টা ডিগ্রি লক্ষ্মণ का प्रथम কথা বলছি कौन करते प्रथम डिग्री द्वितीय डिग्री तृतीय डिग्री हाँ ये 3টা ডিগ্রি কোন कौन লক্ষ্মণ 12 বর্ষ খাই নথিলে লক্ষ্মণ 12 বর্ষ সই নথিলে লক্ষ্মণ 12 বর্ষ নারী সঙ্গ করে নথিলে नहीं मुख जाए নারী মুখ চাহি নথিলে ना লক্ষ্মণ 3টা ডিগ্রি হাসল করলে 12 বর্ষ খাইলে না জনে 12 বর্ষ নশইলে বঞ্চি যাই পারে हाँ 12 বর্ষ নারী সঙ্গ নকলে বি বঞ্চি যাই পারে হ্যাঁ 12 বর্ষ ন খাইলে কেমিতি রহিলা 3টা ডিগ্রি হাসল করছিলা লক্ষ্মণ ये 3টা ডিগ্রি হাসল করতে লক্ষ্মণ খাইলে না 12 বর্ষ সই সই নাই নাই। 12 বর্ষ নারী সঙ্গ कोण 3টা ডিগ্রি হাসল করতে काहे की खाइले नी देखत बाकी क्या रे मंडळी एक जागे असून धन्यवाद मागते आज आपण तर्जुमा हे रामायण के आगे कोणची कथा आपण सीधा पडलो बनवास से स्टार्ट कर देबो फेरी असत के भीतर ये भीतर को बस देखो लक्ष्मण 3টা ডিগ্রি হাসল করতে লাগে अरे भाई केमिति जेतर बनवास जाइछन राम ठाकुर ए बनवास समय रे देखो राम लक्ष्मण मा जानकी मां सीता ठाकुर जाई कोडी पहुंचले ओली हां अयोध्या आगे शेष श्रीमान जेते पहुंचले सुमंत आगे रथरे बसई आगे सो होइछ अयोध्या शेष श्रीमान छाडी बापा सुमंत रथरे बसई आगे से अयोध्या श्रीमास्त्र के रखिले रथ हाँ रथ रहि जाइछि राम लक्ष्मण सीता ठाकुर रथर बोले जे तो नहीं बोले ए समय क्या से सुमंत मनकला राम ठाकुर लक्ष्मण सीता को रथर बोले जे सारा परे हाँ हेला कोन कौन आज्ञा देखु छन कि घोड़ा माने जे राम ठाकुर को चाहि छथि ए धन राम मन को आगे घोड़ा माने जे बसंती हाँ अब एते सुमंत कोन कला कला रथरे जीव ना तेनु कोन करिछि चाबु को धरिछि एक सुमंत कोन कहे हाँ चाबु को साहाय्य घोड़ा मन को बोले अबे जेकर चाबु को मारी जाइछि जेतर चाबु को मारिछि एति कि आगे घोड़ा मन को टापू मध्ये उठिला ना घोड़ा मन को उठिलानी ना घोड़ा मन को टापू भी उठिला हाँ जेतर उठिलानी ये घोड़ा मन को देखि कि भाबु छथि मोरजा पुष्पराम कोचरी आरे अरे ये घोड़ा माने एमिति मोटे चाहिछथि एमिति चाहिछथि ताको छाड़ी को जाई पारे घोड़ा माने भाबु छथि अरे मोरजा पुष्पराम ठाकुर दिने ने होती दिन 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष पर्यंत আজি বনবাস রে বুলিবে বনরে বুলিবে আর 14 বর্ষ যেতরে ফেরিবে 14 বর্ষ পরে যেতরে ফেরিবে তখন আমার প্রাণ থিব না প্রভুকে দেখিবা ঠাকুরে এইটা হচ্ছে আমার শেষ দেখা প্রভু সমস্ত এইটা হচ্ছে শেষ দেখা ঠাকুরে আখির ধার ধার ধরছি কোলারে কাঁদুছতি হে প্রভু জীবনরে আর দেখি পারিবে हाँ ये पशु जाति मानकर केते आयुष পশু ডাক্তি ଆମର ବୟସ ବା କେତେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆଖି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବେ ଆମେ ଆଉ ନଥିବୁ ଆମେ ପୁରା ପଶୁ ଡାକ୍ତି ଆମର ବୟସ ବା କେତେ ହେରା এইটা আমার শেষ দেখা बड़ा बना पर आखि धार धार जाओ এইটা আমার শেষ দেখা प्रभु बोले हे राम ठाकुर तब सुंदर हे जान के बड़े श्रेष्ठ देखा प्रभु जीवन में तब सुंदर के देखा है पारिबा नहीं ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବା ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ बड़ा बना ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବେ ଆମେ ଆଉ ନଥିବୁ ନା ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା अरे ତମକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏରା चले तुमको छाड़ी मुझे चाहिए पारुनी नाना भक्त भगवान को भाव किया हाँ भक्त कादिले भगवान कादंती ଧର୍ମ
ବାଜିରେ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣା ମାନେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ